Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi hunkali wa Haiba FM, assalamu alaikum. Lisuala ya maori lino, lazima lifikirie ndo litichoka suala la mradu hazi watimize mahamengo mfukare maore komori basi na ngarona ukaya wa shababi kwa tushuhuliha ni swala maore lino ngilu zero imana panenga wila haki ya ki mataifa yani international ya kama ore irengwa na Mfaransa hanzia tuza haki haya shazi nsuzinu zontipi angariona ukaya ezibira we hatwali ezibira unaora anugola nao ngaronao polisi na gendarmerie wa Faransa wadungwa hata warambiwa atawa mnyumba mro na hizo zontipia rishemeza abantu kanuzinchi kajapa rishe serikali ya manogo rishemeza sababu haina wakati wanjia mivurano mbwana nkodo emana irende hajama geria naore siwishia emhu wahe serikali maore yani ni prefet haja ukaya zino do komoro wahe wa ziraru li sababu hao abunge lazimu wandu wenji wa haina mdutsi na kertas za hutawali maore yabehwa arumezi wa ziraru ngazifanyishi hao serikali kubali kwa jao na bombili andanilo kangarjua utena ukaya maore owade wa corona wakabarambaza hatu wazonti pia nguona mvuliho namna boko hata ima jeshi majandarme na wao wakuka maore ara wazungu ra maore wamba ukaya omahala wandu wakudumiziwa kusanganyiwa na ubalwa imana bokamba dizinji yao wao wangu wasanganyiwa uwebe kwa hunu yuandani sheda bilindi la bilindi ukaya haina wakati woi prefere ngwao ngwambo ukaya ngabo wandu zihu na ziraru abo baada moroni na mtsamndu kabatsi mjulo na uruzikuma na ziraru mfikiri masiwani yani wao mweji wadutolwa orejiziwa masiwani zanamuzizo nzipia ngazifanywa kikolo msujo munisani ranzi hatabula uhaki wa safari maana zeno ngazifanyiwao ni meli nongambila mara galante ya mzungu lwabo ranzi hale kabana wakomori wakukana meli yafanya misafara baina ya maore na komori na zisiwa za ziraru za saya wakuruhusiwa wachonda paniswa ustaarabu na tijindini wazilo haramazana kwa na baze melizo fanya kazi za Komori shabasi sisi mafufulia kadhalika monoze mfumwabira le figura kahula zembwa na geria armaze réseaux sociaux kabishilia zonzipira ebalo monda hindi il la manipulation sadani zokoni watoto wengi wala walelo waransiwa wajenda wao shawazalwa maore Mfaransa ambayo ni Faransa au mpaka hata aba samesiwa jokani suzalo mahamunu wa Faransa reka wa Faransa wa stehio ila sharia
shangwa joka hanza telefijolila wa warenge watoto wao watuangalia wasoma lezi watufanya nogo waje hunu na ninga mjuao ukaya humunao gendarmerie akifaransa wako urambiwa tawa kwa watoto waongo vulizao ze cocktail molotov, yani indongo ya utiamdo ukaharuma kopo au haruma chupa zisanganywa zibihanyi wala sansi na nogozindo zivurizi wao zijo upati za mndo magari yabe nyanyumbani na juzo ntipia rione mafoto ndo plo wihono wati watoto ko ikawa jamu watoto kana wa warenga kwa tina nubajuka uziria abongwa exporte wa bongwa tiao na hunu iyono ngoko yoshinda ija destabilize imenye haina nago Johani Samzwani hono wajoja ije ngazija na moronido koko mwenji ndo mahala balo manafasi mbali kabati mno mulungu ti serikali haunjujua ndela ki hatu kaya eke serikali wadaza ba bese mfaransa homa koromu jamba kanga jomsaidiane kamfanya jawe kama hivi la voti kama fanywa namno vahe ola uloambe kinyume ngukonsiba la namba kaya na wakeba na waketabu babu serikali bao ngajuka uremo anga sina gomana ya haye leo ni mambo ya hona hatu nusala wakelka lazima rishemeze nikarishemeza hata walo Faransa washemeza na Ulaya Faransa ngejumwe manso inunsi wafa wanduzihi kume obarini abutamaisha hona yulogo muzoko li wende maore mana Faransa utajiri wahe hauparisa haurumia zinti za Afrika lewe kange maore abongabo bahari nyinji ajuju ufanyezo anzao ngabo utundi angalia zinti za Afrika na zuzu zipi sha lesualalini laukaya watoto wanu waishi harma delinquence watueshi watulelwa ni wawazaya no wawazaya wabuliwa wavurizwa hunu iyo hadwari abonge zinuzaho wade ngizo abusha ngalazimo zangwa jawo ebona mazomana hatungwa ryawo hitungo ndi hauna wambeka izo ndabu izo anduba ebona mazomana wa hezama za haki za kibinadamu ema intellectuel wandu warimao machapa kalamu nsipia wadazaza na buzimiti bai harma ezaka ujiri mfumo ula mkamuishi ya ukaya ngabo mivurano uhusu de transport yaho hando yawe huwa nani kodi ngabo mashirika maili maore shirika nzima mndu wa asili ya La Reunion shirika nzima mndu mzade wahe asili ya ki Martinique na Faransa ima shirika yao ndo yakuba hizo wana hana likoli jamani nongo zinji zibirao maore ya miloka Faransa mikarakara kwa tsidi ngoni mikarakara ilo huni kufanyishia hii haina mwaha yu lazimu wafanywa mkataba walola na sharia ukaufanywa otuja wafanya avena yani mbahimwenjezo wala iliwa na wanu wahimiliwa ni serikali na wanu watoa mrungura wajiwe waendelele zinakosi lafunga mahadisi ya ukaya ikaba fanywa appel d'offre yani wataha ukaya ngartaho mashirika nyumeni abo wando hazinge lazimu watahewa garantise wa ukaya wajore wana shirika hili yomvura no handa shako mahala walu mvura no haswa ukaya mashirika wama ilingi na mvua hata kabati nafasi
ya wala wa Maore walona wana mashirika watiti ya mabus ya utajiri na ufanyese nako wao wakauswaliti watoto wanikamvinyo na mapesa ilile fijolilani he ngamuna uzensu zinu bo waloma hadisi zenoko zinjesa yani manipulation izokuli bukamivurano yaho wanazijawla wanu hamra na mraya na asuditi jenda hubi na dahubi sha hususun mfumo ila ritundu nono si haibari hadisi na sinema kama nao nji Maore na wangaliao manipulation des propriétaires de petites compagnies de bus parce qu'ils n'ont pas de marge suffisante de travail, puisque les deux grandes sociétés de transport scolaire sont là et d'année en année continuent les activités de manière tout à fait illégale parce que c'est des avenants comme ça, on prolonge les contrats. À Mayotte, les Mikarakara, comme ici, n'ont rien à envier ici. Il y a une corruption totale qui touche aussi bien l'administration aussi que le secteur privé. Et donc, ce qui se passait aussi la semaine dernière, c'était des manipulations aussi. Ces jeunes délinquants étaient poussés pour créer le chaos, puisque à la base, c'était le transport scolaire. Leo ngamjoka Maore ila serikali ilo yao ikanga wambushi haum Afrika wa hebara ngwabuliwa wahariva nwanzo wafanye mizani ili wakomori watike wenji abunga wajuji uwa watike mena wakomori ngamtsaho wandu wenu wafanye ze analizi za hejeni wajao mnoese tafauti ya Maore na mkomori mtini mapaka haya inamna joka zenogo zinuzifanywa wajuji wao sababu mwafrika ya ekale waja maafrika watawa Burundi na hizo zonsi pia Mfaransa yonde la kufanya nde baka diviser pour mieux régner na abo wajoko parisata bunda wala Maore wa Islamu wala wenjuha ujoko parisata buni Mfaransa wae nitulo mwambiani monao Martinique, Guadeloupe, Guyane, yuma majana na majana walo yao wabona swara sanganyi hawafanya une société homogène toujours ngabo ze tofauti zila na wala asili ya watu ni mabeke yani wala wazungu ma asili wakama pruzoni Faransa wakawanai alisi wenda harama zentisina abasa walo maana kabati mlumu hii jamaa mndu yakana mbungufu harumwe asuli yahe ya japarisa mapesa mndu kashinda mwamanoho bahiyo nda wala wazungu wakoutawa watsona nogoza hao wakoutawa Ulaya waje hunu waje almafufulia basi gabarengwa gababuliwao maafrika na aba afrika ngo biro bano ngabo wandu bano wa police na zewa korenge mirungura wa wabicha ta wasulize Maore ngabo wandu Maore ba waeshio hezikosa kwasa
waishio rawazungu hata wazungu magomana waishio kangwa tsahwa rohazi wajoka ulawa nzuani ngazija na imonsi piondewa sha etabu indili Lucas de Vara zuja zambi lokaya le masiwa yomarabi alohunu datia otabu ne etabu ndula Mfaransa yaringe maore hamvu kinyume sharia scientifique ujoka ujajite tabu emana kabati et je le dis dans toute l'histoire des colonies françaises y compris des départements d'outre-mer la société française l'état français qui veut société laïque unifiée qui refuse les différences n'a jamais pu aboutir à une société harmonieuse nulle part. Il y a des contradictions énormes. Et à Mayotte, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, les problèmes seront encore plus importants qu'ici. Non pas entre Comoriens, je ne sais pas, Maoris, non. Il y aura un problème entre musulmans, la foi, et dans une société laïque qui va s'opposer. Et le refuge, malheureusement, y compris nous, pour nous, qui sommes ici, qui luttons pour une société de droit, de tolérance, le fanatisme musulman comme refuge identitaire à Mayotte va être très très important, quoi qu'il fasse. D'ici là, je serai mort, mais vous vous souviendrez de ma parole. Et la France joue avec le feu. Surtout en faisant venir, soi-disant, des Africains qui, pour la plupart, sont d'une autre confession, d'autres confessions, enfin, qui sont chrétiens pour opposer ces groupes-là, pour noyer l'identité comorienne. Je me suis un peu attendu, mais en résumé, l'État comorien doit refuser que la France, qui n'a pas éduqué ses enfants-là, qui a négligé ses propres principes en matière d'éducation, ces enfants-là qui sont nés pour la France, sur une terre française, et qui sont donc français, aujourd'hui, le problème dépasse la France, on nous l'envoie ici. Non. Il faut commencer à discuter maintenant, à dire non maintenant. Et deuxièmement, dans une société, dans une situation comme ça, avec la Covid, il est incompréhensible qu'il n'y ait même pas de protestation de la part du gouvernement. À demain.